हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मु तुमरो टुकुना सार। आज आम 7th क्लास इंग्लिश बहिर फास्ट चैप्टर जार ना होची रन 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 विषयटी को पढ़िबा। ए भिडियोटी पिले समस्त वर्ड मीनिंग रीडिंग आउ क्वेश्चन आंसर गोटे भिडियो रे ही सब आम आज सारिबा। तेणु पिला माने भिडियो को स्किप करबनी, आरंभ रु शेष पर्यंत देखिबो। आउ जो माने सब्सक्राइब करन नुआ आछंती मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो एवं समस्ते लाइक कर दियो। आमे आरंभ करिबा। चलंतु आमे आरंभ करिबा। देखंतु पिले तमरो लेफ्ट साइड कॉर्नर रो देइची ऊपर ब्रश अप योर इंग्लिश। ब्रश अप योर इंग्लिश माने कोन पिले? तमरो इंग्रजी शैली को उन्नत कर। तब देखो पार्ट 1 लेसन 1 रन रन रन। रन माने जानिचु आमे पिले छोट बेलु आमे पढिचु रन माने दौड़िबा बा दौड़ 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 नहीं कि ए दौड़ 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 विषय आमे आज आमे पढ़िबा। एडे कवि सुंदर भाव रे पिले उपस्थापन करिसंती। तेणु आमे आरंभ रु शेष पर्यंत देखिबा। ठीक अछि, कोन कहिसंती कवि। चलंतु देखिबा सेशन 1 प्री रीडिंग रे कोन देइछि माने पढ़िया पूर्व टिके हमकु किछि से इन्फॉर्मेशन देइछंती। तेणु कोन कोन से कहिसंती देखिबा। चलंतु फास्ट देइछंती लुक एट द टाइटल ऑफ द पोएम एंड गेस हु रन्स। एई जो टाइटल बा शीर्षक को देखि तमे अनुमान करो जे किए दौड़े। आमे तो एपन जानिनु किए दौड़े बोली, ह ना नहीं। हु रन्स किए दौड़े। गेस माने अनुमान कर, पोएम माने कविता, टाइटल माने कोन शीर्ष, लुक माने कोन देख। ठीक अछि। तार कोन देछि व्हाई डज शी और ही रन्स। से काहे की दौड़े। व्हाई डज शी और ही रन। से केउठारे दौड़े। तापर देछि बिले देखो डज ही रन आउट ऑफ हिज हर ओन इंटरेस्ट और समवन आस्क्स हिम हर टू रन। माने से कहबा कथा होची जे से निज मनरू से दौड़ुची ना तांको किए कहूची दौड़िबा को। ठीक अछि। तापरे डज शी और ही गेट प्लीजर आउट ऑफ रनिंग। से दौड़िबारे आनंद पाए कि। रीड द पोएम एंड सी। चलो आमे कविताटी को पढ़िबा एवं देखिबा। ठीक अछि। हेलो व्हाइल रीडिंग देखो पिले वर्तमान आसिला हमरो टेक्स्ट। कोन आसिला रे टेक्स्ट। टेक्स्ट माने कोन विषय वस्तु। ठीक अछि। टेक्स्ट माने कोन विषय वस्तु। देखो पिले तुम लेफ्ट साइड रे देछि देखो प्रथमे आमे रीडिंग करिबा। तापरे आमे जत्ते सबु कष्ट वर्ड गुडा अछि मीनिंग गुडा जानि पारन से मीनिंग रो सबु आपन मानकु कहि देबी। तन समस्ते नोट करिवो। ठीक अछि। कहारो जम्मा डाउट रहइबो नाही। मु ग्यारंटी देकी कहूची तमे वीडियो को स्किप करनी, आरंभ शेष पर्यंत देखो। तमरो कोनोसी भी डाउट रहइबो नाही। एई वीडियो रे आमे समस्ते रीडिंग सिखिबा, वर्ड मीनिंग गुडा सिखिबा एवं समस्त क्वेश्चन आंसर गुडा को आज आमे एई वीडियो रे प्रैक्टिस करिबा। समस्त विषय आमे आज सिखि परिबा। ठीक अछि। चलंतु पिले स्टार्ट करिबा रीडिंग आउ ता मीनिंग गुडा को जानिबा। देखो away from the city, away from the city and into the sun, out of the country, run run run. away from the city ए लाइन रे away माने कोन पिले away, away माने पिले दूर को। from माने जानिचो from माने ठारू, city माने कोन सहर। बुझि परलो। जदि आमे कहिबा ए लाइन रो मीनिंग टा
ସହର ଠାରୁ ଦୂରକୁ କ'ଣ ହେବ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସିଟି ମାନେ କ'ଣ ସହର ଠାରୁ ଦୂରକୁ। ତା ତଳକୁ ଦେଖ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ସନ୍। ଆଣ୍ଡ ବୋଲି ଜାଣିଛ ପିଲେ ଆଣ୍ଡ ମାନେ ଏବଂ, ଇଣ୍ଟୁ ମାନେ କ'ଣ ମଧ୍ୟକୁ, ଦ ସନ୍ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତା ଅର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ସନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ। କ'ଣ କହିପାରିବା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ। ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି। ଆଉଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ ବାହାରକୁ, ନାଇଁ କି ଆଉଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ବାହାରକୁ। ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ କ'ଣ ଦେଶ। କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ ଦେଶ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କଣ୍ଟ୍ରି ଏଠି ଦେଶ ହେବ ନାହିଁ, ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ। କ'ଣ ହେବ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହେବ ଏଠି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ମିନିଂ ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରିରେ ହେଉଛି ଦେଶ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଟପିକ୍ରେ କଣ୍ଟ୍ରି ଅର୍ଥ କ'ଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଇ ଦେଖ ରନ୍ 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 ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିବା। କ'ଣ କହିଲେ ପିଲେ ଦେଖ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସିଟି ସହର ଠାରୁ ଦୂରକୁ, ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ସନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବାହାରକୁ ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଖୋଲା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ଯିବା। କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବା ନା ରନ୍ 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 ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼। ହେଲେ ଏଠି କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ତମେମାନେ ସହର ବାହାରକୁ ଯାଅ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଅ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବାହାରକୁ ଯାଇ ତମେ ଦୌଡ଼ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼। ଆଶା କରୁଛି ପିଲେ ଏ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲି ଏତିକି ତମେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତଳକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖରେ ପିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ଦେଖ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ଦେଇଛି। ଦେଖ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଗଛ ଅଛି, ତା ଗଛ ତଳେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ତୁମ ବୟସର ପିଲାଟେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଦୌଡ଼ୁଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ। ଦେଖ ପିଲେ ରନ୍ ଇନ୍ ଦ ରେନ୍ଡ୍ରପ୍ସ। ରନ୍ ଇନ୍ ଦ ରେନ୍ଡ୍ରପ୍ସ। ରନ୍ ମାନେ ତ ଜାଣିଛ ପିଲେ ରନ୍ ହେଉଛି ଦୌଡ଼ିବା। ରେନ୍ଡ୍ରପ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ ହେଲା ବା ଜଳ ବୁନ୍ଦା, ନାଇଁ କି। ଦେଖ ଏଠି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖୁଛ ନା ନାଇଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତେଣୁ ରେନ୍ଡ୍ରପ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ଜଳ ବୁନ୍ଦା ବା ବର୍ଷାରେ ଯେଉଁ ଝରି ପଡ଼ୁଥିବା କ'ଣ ଟପ୍ ଟପ୍ ହେଇକି ଯେଉଁ ବର୍ଷୁଥିବା ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ାକୁ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ରେନ୍ଡ୍ରପ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ ଏ ଲାଇନ୍ଟା ବୁଝିଲ ତ ରନ୍ ଇନ୍ ଦ ରେନ୍ଡ୍ରପ୍ସ ବର୍ଷାରେ ଝରି ପଡ଼ୁଥିବା ଜଳବୁନ୍ଦାରେ ତମେ ଦୌଡ଼। ମାନେ ଝିପି ଝିପି ହେଉଥିବ ବର୍ଷା ହେଉଥିବ ପିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ତମେ ଦୌଡ଼ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ରନ୍ ଇନ୍ ଦ ରେନ୍ଡ୍ରପ୍ସ। ବୁଝିପାରୁଛ ଏ ଲାଇନ୍ଟା ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଦେଖ ରନ୍ ବିନ୍ ଦ ଟ୍ରି। ରନ୍ ବିନିଥ୍ ଦ ଟ୍ରି। ଏ ବିନିଥ୍ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ ଏଟା ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଅଛି। ବିନିଥ୍ ମାନେ ତଳେ, ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଅଣ୍ଡର ହେଲା। କ'ଣ କହୁଛୁ ଅଣ୍ଡର ବୋଲି ଯେଉଁ କହୁଛୁ। ତେଣୁ ବିନିଥ୍ ମାନେ କ'ଣ ତଳେ। ଦ ଟ୍ରି ମାନେ ସେ କେଉଁଠି ଦୌଡ଼ ବୋଲି କହୁଛି ନା ଗଛ ତଳେ ଦୌଡ଼ ବୋଲି କହୁଛି। ଦେଖ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଦେଇଛି, ଏ ଲାଇନ୍ଟା ହିଁ ସିଏ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ରନ୍ ବିନ୍ ଦ ଟ୍ରି ଅର୍ଥାତ୍ ଗଛ ତଳେ ଦୌଡ଼। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ରେ ପିଲେ ଗଛ ତଳେ ଦେଇ ଦୌଡ଼ କହିଲା। ତାପରେ କହୁଛି ରନ୍ ଲିଟିଲ୍ ରେସେସ୍। ରନ୍ ଲିଟିଲ୍ ରେସେସ୍। ଲିଟିଲ୍ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ ପିଲେ ଛୋଟ, ରେସେସ୍ ମାନେ କ'ଣ ରେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ହଁ ନା ନାଇଁ। ତମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିକି ଦୌଡ଼ ବୋଲି କହୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ୱିଥ୍ ଇଚ୍ ଲିଟିଲ୍ ବ୍ରିଜ୍। ୱିଥ୍ ମାନେ ଜାଣିଛ ୱିଥ୍ ମାନେ ହେଉଛି ସହିତ,
ଇଚ୍ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ, ଲିଟିଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ଛୋଟ କହିଥିଲି, ବ୍ରିଜ୍ କ'ଣ କହିଲି ପିଲେ, ବ୍ରିଜ୍। ବ୍ରିଜ୍ ମାନେ ପିଲେ ଭାବିନିଅନି ପୋଲ ବୋଲି ହେଲା। ବ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି ମୃଦୁ ପବନ, କଅଁଳିଆ ପବନ ହେଲା। କ'ଣ କହିବ, କଅଁଳିଆ ପବନ, ବା ତାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିପାରିବା ଜେଣ୍ଟଲ ୱାଇଣ୍ଡ ବୋଲି କହିପାରିବା। କ'ଣ କହିପାରିବା, ଜେଣ୍ଟଲ ୱାଇଣ୍ଡ, ମୃଦୁ ପବନ, କଅଁଳିଆ ପବନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କବି କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ତମେ କଅଁଳିଆ ପବନ ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିବ ସେଇ ସମୟରେ ତମେ ଦୌଡ଼। ୱିଥ୍ ଇଚ୍ ଲିଟିଲ୍ ବ୍ରିଜ୍, ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛୁ, ସାଧାରଣତଃ ପିଲେ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ପରେ ହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ପବନ ବହିଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ମୃଦୁ ପବନ କହୁଛୁ, ହଁ ନା ନାହିଁ। ମୃଦୁ ପବନ ବା କଅଁଳିଆ ପବନ। ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିଥିବ ପିଲେ ବିଚ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଥିବ ନା ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ବହିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯଦି ବସିଥିବ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଦେଖ ଗୋଟେ ପବନ ବହିବ, ମାନେ ତାକୁ କହିବା ଆମେ ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ, ହେଲେ କି ନାହିଁ, ମୃଦୁ ପବନ, ପୁରା ଆରାମ ଲାଗିଥାଏ ଦେହକୁ, ହଁ ନା ନାହିଁ। ସେଇ ସମୟରେ ଦୌଡ଼ ବୋଲି ସେ କହୁଛି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ବୁଝିପାରିଲ, ଏତିକି ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ 4ଟା ଲାଇନ୍ ଅଛି, 4ଟା ଲାଇନ୍ ବୁଝିପାରିଲ ନା। ପ୍ରଥମେ କହିଲା ରନ୍ ଇନ୍ ଦ ରେନ୍ଡ୍ରସ୍, ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ୁଥିବ, ଟିପି ଟିପି ଝିପିଝିପି ହେଉଥିବ, ସେଇ ସମୟରେ ଦୌଡ଼। ରନ୍ ବିନ୍ ଦ ଟ୍ରି, ଆଉ କ'ଣ କହିଲା, ଗଛ ତଳେ ଦେଇ ଦୌଡ଼ ହେଲା, ଗଛ ତଳେ ଦେଇ ଦୌଡ଼ କହୁଛି। ରନ୍ ଲିଟିଲ୍ ରେସେସ୍, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ୁଛ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯେମିତି ଆମେ କି କ'ଣ ଏସ୍ କରୁଛୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଦୌଡ଼। ଆଉ ୱିଥ୍ ଇଚ୍ ଲିଟିଲ୍ ବ୍ରିଜ୍, ଏବଂ କେଉଁଠି ଦୌଡ଼ ନା ଯେତେବେଳେ କି ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ବା ମୃଦୁ ପବନ ବହୁଥିବ ସେ ସମୟରେ ଦୌଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ନେକ୍ସଟ ତଳକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ରନ୍ ଡାଉନ୍ ଦ ହିଲ୍ ସାଇଡ୍। କ'ଣ କହିଲା ପିଲେ, ରନ୍ ଡାଉନ୍ ଦ ହିଲ୍ ସାଇଡ୍। ଡାଉନ୍ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ, ଏଠି ଡାଉନ୍ ମାନେ ତଳ, ହିଲ୍ ସାଇଡ୍ ମାନେ କ'ଣ, ହିଲ୍ ସାଇଡ୍ ମାନେ କ'ଣ ପର୍ବତ ପାର୍ଶ୍ୱ ବା ପାହାଡ଼ର ପାର୍ଶ୍ୱ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହିଲ୍ ସାଇଡ୍ ମାନେ କ'ଣ ପର୍ବତ ପାର୍ଶ୍ୱ। ତା ଅର୍ଥ ଏଠି କବି କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତମେ ପର୍ବତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତମେ ଦୌଡ଼ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ କହିଲା ପିଲେ, ଏ ଲାଇନ୍ଟା ବୁଝିଗଲ ତ। ହିଲ୍ ସାଇଡ୍ ମାନେ ପର୍ବତ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଡାଉନ୍ ମାନେ ତଳ, ରନ୍ ମାନେ ଦୌଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଲାଇନ୍ଟା ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ ଆଶା କରୁଛି। ତେଣୁ ପର୍ବତର ପାର୍ଶ୍ୱ ତଳ, କ'ଣ ପର୍ବତର ତଳ, ଆମେ ପର୍ବତର ତଳ ତଳ ହେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦୌଡ଼ିବା। ଯେମିତି କହିଲେ ଆମେ ଗଛ ତଳ ଦେଇକି ଦୌଡ଼, ଯେ କେମିତି କହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସେ କହିଛି କ'ଣ ନା ପର୍ବତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତମେ ଦୌଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କହୁଛି କ'ଣ, ରନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲେନ୍। କ'ଣ କହୁଛି ପିଲେ, ରନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲେନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଲେନ୍ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ, ଲେନ୍ ମାନେ ରାସ୍ତା। ଲେନ୍ ମାନେ କ'ଣ ରେ, ଲେନ୍ ମାନେ ରାସ୍ତା, ଅଫ୍ ମାନେ ଉପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାସ୍ତାର ଉପରେ ଉପରେ ଦୌଡ଼। ତ ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ ଆମେ କେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ ରେ, ସବୁବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଦୌଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ହଁ ନା। ରନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲେନ୍, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦେଇ ଦୌଡ଼, ରାସ୍ତାର ଉପରେ ଉପରେ ଦୌଡ଼। ତା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରାସ୍ତାର ଉପରେ ଉପରେ ଦୌଡ଼ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କବି, ରନ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ମିଡୋ। ଥ୍ରୋ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ, ଥ୍ରୋ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଇ, ମିଡୋ ମାନେ କ'ଣ, ମିଡୋ ହେଉଛି ଘାସ ପଡ଼ିଆ। ମନେ ରଖିଥାଅ, ମିଡୋ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ, ଘାସ ପଡ଼ିଆ। ତା ଅର୍ଥ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି ଆମକୁ ନା ଘାସ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦୌଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି, ଦେନ୍ ରନ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଏଗେନ୍। ଆଗ ମିନିଂ ବୁଝିବା, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖ, ଦେନ୍ ମାନେ ତାପରେ, ରନ୍ ତ ଜାଣିଛ ପିଲେ ଦୌଡ଼ିବା, ବ୍ୟାକ୍ ମାନେ ଦେଖ ଏଠି ହେବ ରନ୍ ବ୍ୟାକ୍, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। ରନ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମାନେ, ରନ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମାନେ କ'ଣ ରେ ପିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖ ଦୌଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥର ଫେରିବ। ରନ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା, ହେଲେ କି ନାହିଁ, ପଛକୁ ଫେରିବା। ଦେନ୍ ରନ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଏଗେନ୍, ଏଗେନ୍ ମାନେ କ'ଣ ପୁଣି ଥରେ ହେଲା, ବ୍ୟାକ୍ ମାନେ ପଛକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି।
ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଆସ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଦେନ୍ ରନ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଏଗେନ୍, ଆମେ ଯଦି ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଲାଇନ୍ର ମିନିଂ ହେଉଛି ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଆସ। ଅର୍ଥାତ୍ କବି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ବାହାରକୁ ଯାଅ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବାହାରକୁ ଯାଅ, ପର୍ବତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୌଡ଼, ପର୍ବତ ପାର୍ଶ୍ୱ ତଳରେ ଦୌଡ଼, ଆଉ କେଉଁଠି ଦୌଡ଼ କହୁଛନ୍ତି, ହିଲ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ କହିଲେ, ତାପରେ ଲେନ୍ରେ ଦୌଡ଼ କହୁଛି, ରନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲେନ୍, ରାସ୍ତାର ଉପରେ ଉପରେ ଦୌଡ଼, ଘାସ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦୌଡ଼, ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ସିଏ, ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଆସ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଦେଖିବା ଆମେ, ରନ୍ ଆଣ୍ଡ ବି ମେରି। ରନ୍ ତ ଜାଣିଛ ଦୌଡ଼, ଆଣ୍ଡ ମାନେ ଏବଂ, ବି ମେରି, ଏଠି କେବଳ ବି ମେରି। ବି ମେରି ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ବି ମେରି ହେଉଛି ଖୁସି ହୁଅ, ଆନନ୍ଦ ହୁଅ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଆନନ୍ଦ ହୁଅ କହୁଛି। ରନ୍ ଆଣ୍ଡ ବି ମେରି, ଦୌଡ଼ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କର। ଓଲ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ଡେ, ଓଲ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ଡେ ମାନେ କ'ଣ? ଦିନ ତମାମ, କ'ଣ ପିଲେ? ଦିନ ତମାମ, ହେଲା କି ନାଇଁ? ଓଲ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ଡେ, ଦିନ ତମାମ ତମେ କ'ଣ କର? ଦୌଡ଼। ରନ୍ ଟୁ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଆୱେ ଆୱେ, ରନ୍ ଟୁ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଆୱେ ଆୱେ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଏଟା କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ପିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୂଳରୁ କହିଛି, କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଦେଶ ନୁହଁ, ଏଟା କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ କ'ଣ? ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ ବୋଲି ସେ କହୁଛି, ହେଲା କି ନାଇଁ? ଦୌଡ଼ ଏବଂ କ'ଣ? ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କର, ଆନନ୍ଦ କର ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ମେରିଡଣ୍ଟ, ନାଇଁ କି? କବି କିଏରେ? ମେରିଡଣ୍ଟ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଏ ବିଷୟଟିକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ, କାହାର ଡାଉଟ୍ ନଥିବ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ? ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଦେଖ ପିଲେ ଦେଇଛି କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ପିକର ଇନ୍ ଦ ପଏମ୍? ହୁ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ପିକର ଇନ୍ ଦ ପଏମ୍? ଏଠାରେ କିଏ ସ୍ପିକର ଅଛନ୍ତି କବିତାରେ, ବା କବି କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲେ 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ପିକର ଇନ୍ ଦ ପଏମ୍? କବିତାରେ ବକ୍ତା କିଏ? ହେଲା କି? ଆନ୍ସର କ'ଣ ଲେଖିବା? ଦ ପଏଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ପିକର ଇନ୍ ଦ ପଏମ୍, ହେଲା କି ନାଇଁ? ତାହେଲେ କବିତାରେ ବକ୍ତା କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନା ନିଜେ କବି। ଦ ପଏଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ପିକର ଇନ୍ ଦ ପଏମ୍। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ 1 ନମ୍ବର। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଇ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ହାଉ ମେନି ଟାଇମ୍ସ ଡୁ ଦ ପଏଟ୍ ରିପିଟ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ରନ୍? ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ରନ୍ ଶବ୍ଦଟି କବିତାରେ କେତେ ଥର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଇଛି? ହାଉ ମେନି ଟାଇମ୍ସ ଡୁ ଦ ପଏଟ୍ ରିପିଟ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ରନ୍? କବି କେତେ ଥର କହିଛନ୍ତି? ନା 12 ଟାଇମ୍। ଆମେ କହିପାରିବା ଦ ପଏଟ୍ ରିପିଟ୍ସ ଦ ୱାର୍ଡ ରନ୍ 12 ଟାଇମ୍। 12 ଥର ସିଏ କ'ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର ପିଲେ ଦେଖ, ଇଜ୍ ଦ ପଏଟ୍ ହାପି? ହ୍ୱାଏ ହ୍ୱାଏ ନଟ୍? କବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କି? କାହିଁକି କାହିଁକି ନୁହେଁ? କବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ହଁ, କବି କ'ଣ? କବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ୟେସ୍ ଦ ପଏଟ୍ ଇଜ୍ ହାପି ବିକଜ ଦ ରନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲ୍ୟାପ୍ ଅଫ୍ ନେଚର। ଲ୍ୟାପ୍ ଅଫ୍ ଦ ନେଚର ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରନିଂ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି? ସେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖ କୋଉଠି କହୁଥିଲେ? ଗଛ ତଳେ ଦୌଡ଼ କହୁଥିଲେ, ପର୍ବତର ତଳ ଦୌଡ଼ କହୁଥିଲେ, ରାସ୍ତାର ଉପରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ। ଏମାନେ ସବୁ କାହା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି? ସେଇ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ହିଁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ୟେସ୍ ଦ ପଏଟ୍ ଇଜ୍ ହାପି ବିକଜ ହି ରନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଲ୍ୟାପ୍ ଅଫ୍ ଦ ନେଚର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ପିଲେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଇଛି? ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଦ ୱାର୍ଡସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଅଣ୍ଡର। ଆମେ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ପିଲେ, ହେଲା କି ନାଇଁ? ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଦ ୱାର୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଅଣ୍ଡର, ମାନେ ଏଇ ଅଣ୍ଡର ପରି ଆଉ
कु शब्द अच्छी सेकेंड स्टांजा जे अंडर मीनिंग जमी तले ठीक से आउ कौन शब्द अच्छी जहाँकि जार मीन्स होची तले। द्वितीय शब्द को पहुंचू शब्द को बाहर कर जार अर्थ होची तले। कोटा कौन पढ़ी मैं कही बीनीथ द ट्री कही ना नहीं माने कौन गछ तले दौड़ बोली कही फास्ट टाइम देखिछ ना चित्र रे। तेणु जो अंडर होची बीनीथ बीनीथ माने कौन बोले द इन द सेकंड स्टांजा बीनीथ मीन्स अंडर अर्थात बीनीथ कहले जहाँ अंडर कहले मध्य सैया बुझिपार तार मीनिंग समान अर्थबोधक शब्द ठीक अच्छी। अंडर कहले मध्य तले बीनीथ कहले मध्य तले ठीक अच्छी। तापर 5 नंबर देछि देखो व्हेन शुड वन रन व्हाई डू यू रन कौन केतेबेले दौड़िबा उचित तुम्हें काहेकि दौड़। आंसर लिखि परिबा वन शुड रन इन द सन particularly when the weather is fair or fine we run for the pleasure ठीक अच्छी। देन देख पिले 6 नंबर देछि पिले देखो there are some words about nature described in the poem one is sun what are the other words ते आर कोटी जाइछि पिले आर लगेओ other words कौन कही ना प्रकृति विषय रे केतेक शब्द कविता रे वर्णना कराई गोटे हूँ सूर्य अन्य शब्द गुड़ी कौन केवल सी सन विषय इठे कही सन देछि आउ को विषय से प्रकृति विषय कही ना नहीं रेन ड्रप्स विषय ब्रिज विषय हिल साइड विषय मिडो विषय कही ना नहीं कंट्री विषय है ग्रामांचल गछ जलबुंदा तापरे कौन मृदु पवन पहाड़ तापरे घास पड़िया विषय कही ना नहीं। तेणु गोटे ये सन दिखाई आउ गुड़ कौन कौन कहले तुम लिखिपर ना नहीं देख आम लिखिपर देयर आर सम वर्ड्स देख आंसरटा देयर आर सम वर्ड्स अबाउट नेचर डेस्क्राइब इन द पोएम वन इज सन गोटे सन विषय देती द अदर वर्ड्स आउ अलग गुड़िक शब्द गुड़िक कूटा कूटा स्टार्टिंग गोटे कंट्री ट्री रेनड्रप्स ब्रिज हिल साइड एंड मीडो कहली कंट्री माने ग्रामांचल ट्री माने गछ बा उद्भिद रेड ड्रम्स माने जलबुंदा बा वर्षा बिंदु आ ब्रिज होची कौन मृदु पवन हिल साइड माने पर्वत पार्श्व मिडो माने कौन घास पड़िया एगुड़ा सब सी कहते सन व्यतीत आउ कूटा कूटा दिखाई एगुड़ा सब कंट्री ट्री रेनड्रप्स ब्रिज हिल साइड मिडो ठीक अच्छी 6 नंबर पूरा क्लियर पिले। नेक्स्ट देख पिले 7 नंबर डूज द पोएट लाइक टू रन इन द रेनड्रप्स व्हाई व्हाई नॉट कवि वर्षा रे दौड़िया को भल पाती कि काहेकि काहेकि नुहे हाँ आम तो जानिचु कवि बहुत भल पाती वर्षा दौड़िया हाँ ना नहीं येस हाँ द पोएट लाइक्स टू द रन हाँ कवि दौड़िया को भल पाती रेनड्रप्स बिकज ही इज ए चाइल्ड जड़े शिशु थे एवरी चाइल्ड एंजॉय रनिंग इन द रेन प्रत्येक शिशु मैंने चाहती जो कि वर्षा हो तो समस्त जाकि वर्षा रे कौन करने ना दौड़िया हाँ ना नहीं। नेक्स्ट देख पिले आम 8 नंबर देखा 8 नंबर कौन दे पिले देख व्हाई डज द पोएट स्टार्ट एंड एंड द पोएम विथ द वर्ड अवे अर्थात कवि कहीं आवे बाहर को शब्द रे कविताटी को आरंभ करछंती और शेष करछंती आरंभ मध्य आवेरे करछंती एवं शेष मध्य आवेरे करछंती हैला। आंसर कौन लिखिबा पिले हमें लिखिबा द पोएट स्टार्ट एंड एंड द पोएम विथ द वर्ड अवे बिकॉज रन इज ऑलवेज मेड आउटसाइड एंड द पोएम इज ऑल अबाउट रन तार अर्थ पिले आम जदि रन कथा जो उठाऊँ ताहले आम दौड़ा कौटे आम घरे ही दौड़ू कि ना जेहेतु दौड़ार अच्छी माने आम बाहर को जीवार अच्छी तेणु है कौन कही रन इज ऑलवेज मेड आउटसाइड एंड पोएम इज ऑल अबाउट रन तेणु जदि आम दौड़ार अच्छी ताहले आम बाहर साइड को जाइए आम दौड़ा तेणु आरंभ आउ लिखाई शेष आउ लिखा बुझीपार पिला माने। नेक्स्ट देखो 9 नंबर देछि पिले व्हाट डू द पोएट वांट टू द रीडर्स टू डू
पाठक माने कौन करिया कवि चाहते कवि कौन चाहूले जे पाठक माने कौन समस्ते दौड़तु द पोएट wants to the reader to enjoy life running outside बाहर को दौड़ की जीवन को एंजॉय करंतु बोली से चाहते 10 नंबर कौन देछि बोले देखो डू यू लाइक रनिंग थ्रू द मीडो व्हाई नॉट तुम्हें घास पड़िया मध्य दौड़ा को भल पाओ कि काहेकि एवं काहेकि नुहे आम घास पड़िया दौड़ा पसंद करवा कि नहीं पिले हाँ पसंद करवा समस्ते पसंद करती येस वी लाइक रनिंग थ्रू द मीडो हाँ आम मैंने बहुत पसंद करूँ घास पड़िया दौड़ापी बिकज कारण इट इज प्लीजेंट टू रन द ग्रास जेहेतु घास पड़िया दौड़े आमको आनंद मिली थाए तेणु आम घास पड़िया दौड़ी था ठीक अच्छे पिले 10 नंबर पर्यटन गला बर्तमान को देखा पिले आम पोस्ट रिडिंग पठन परवर्ती विषय देखा है सेसन 2 अधिवेशन 2 आम बर्तमान को देखा ठीक अच्छे कौन दे पिले देख विजुअल मेमोरी डेवलपमेंट कौन कौन जी दृश्य स्मरण शक्ति अभिवृद्धि होल रन इन द सन रन बिन द ट्री डाउन द हिल साइड पार्ट 2 देछि थर्ड स्टैंजा देछि क्लोज योर आईज एंड पुट योर फिंगर ऑन हिल साइड लेन मीडो हैला क्लोज योर आई तुम आखि को बंद कर पुट योर फिंगर ऑन हिल साइड एंड लेन मीडो घास पड़िया मत चल एवं कौन पर्वत देश जाकि साइड साइड रे चल कॉन्फ्रेंस एक्टिविटी विथ आंसर बोध ज्ञान कार्यावली और उत्तर देख पिले देछि आम एठे देखो डैश फिलअप देछि डैश को हम फिलअप करवा ठीक अच्छे कौन देछि फास्ट द पोएट्स वांट टू रन कोटू से दौड़ापी चाहूले इनटू द सिटी इन द रेनड्रप्स आउट फ्रॉम द सन डाउन द रिवर साइड कौन इन द रेनड्रप्स है द पोएट वांट टू रन कोड हम इन द रेनड्रप्स हम है फास्ट पिले कौन हम 1 नंबर हम सी ठीक अच्छे तब देखो 2 नंबर देखिए द पोएट इज हैप्पी अनहैप्पी एंग्री और इड कवि केमती थिले रे खुशी थिले ना दुख थिले ना रागी थिले ना व्यग्र व्यस्तता थिले हैला हैप्पी माने कौन खुशी अनहैप्पी माने मन दुख एंग्री माने रागिबा ओरिड माने व्यस्त कवि केमती थिले पिले हैप्पी थिले ना अनहैप्पी ना एंग्री ना ओरिड कौन थिले कवि बहुत खुशी थिले ना नहीं तेणु कौन हम 2 नंबर कौन हम 2 नंबर ए हम है हैप्पी ठीक अच्छे तब 3 नंबर कौन द वर्ड रन हैज बीन यूज डैश टाइम इन द पोएम केते थर तार टिके पूर्व मु कहूली केते थर व्यवहार होइछि हमर रनटा ना 12 थर लिखाई देखो 12 थर 12 थर हो गला तब देखो पिले व्हिच वर्ड इज सिमिलर इन मीनिंग द ग्रीन फील्ड माने कौन घास पड़िया आम ये कवितार कौन व्यवहार कराई ग्रीन फील्ड बदल मीडो कौन व्यवहार कर मीडो माने कौन घास पड़िया देखो ग्रीन फील्ड जहाँ मीडो मध्य सैया तेणु तार सिमिलर मीनिंगटा कौन अच्छी कहूँ अर्थात ग्रीन फील्ड सिमिलर मीनिंग कौन मीडो बुझीपारे बोले 4 नंबर पर्यंत चलतु बर्तमान देखिए आम लिसनिंग नहीं कि श्रवण देखो पिले एठे रन इन द क्लास एरा सब पिले अभिनय कराई कहते बुझीपार ना नहीं माने तुम क्लास सब अभिनय कर स्टूडेंट आर्ट छात्र मैंने अभिनय करेंगे रन अवे फ्रॉम द क्लास से दौड़ी पलाओ तुम क्लास कर मु तो पिले तुम पाखे ना मु ऑनलाइन क्लास करुच्ची तेणु तुम मैंने कौन स्कूल रे कर रन बैक टू द क्लास श्रेणी को दौड़ी फेरी आस रन इनटू द क्लास श्रेणी भितर को दौड़ी जाओ एगुड़ा सब है एगुड़ा भाई पिले किसी ना आपण मैंने सब प्रैक्टिस करेंगे ठीक अच्छे आ कौन देखिए चलतु